Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udaramani Karabasha Kalaramana Daramanda Daramani Daramanda Darama. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam. Idaramani Karabasha Kalaramana Daramana Barabarabanda Daramana Daramanda Darama. Udaramani Biri 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 Bara 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 Banda Darama. प्रभु तुम नाम और धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी उतरामणि खारवर्षा कुलारामणि हालेलुया 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम्हारे पवित्र नाम और धन्यवाद 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 इरवर्षा कलारामण तारामण वर वर वंदना रबा Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shana Ravani Kala Ravani Ada Ravani Karavanda Ravana Ravana. So Gauravarokhan Joy Parameswara Tumara Pavitra Namara Dhanavad Dhanavad Dhanavad. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु यीशु का नाम हृदय करो, यीशु का नाम हृदय करो, यीशु का नाम हृदय करो, यीशु का नाम हृदय करो. बिरी 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 बरा 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 बंदाला रवाना दार बंदाला रवानी खारबा. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. प्रभु यीशु का नाम और यीशु का नाम और यीशु का नाम हृदय करो. ओ शाना रवानी खारा बंदाला रवानी दार बंदाला. सो गौरव रक्षण जगह परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम पूजा प्रशंसा गौरव पराक्रम धन मान ज्ञान संभ्रम जुगे जुगे पाइबा पाई हत होइतो मेष शाबक ही जोग्य होती. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद धन्यवाद. इतारावनी खारावशा कलारावना तारावना खारावंदा लारावा. होली 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 अमान को एवं अमान कर समस्त मंडली प्रति तुम्हें अनुग्रह करो. हालेलुया हालेलुया समस्त शैतान समस्त चातुरी विरुद्ध दंडमान वापनी तुम्हें साहाय्य करो शक्ति प्रदान करो. अमान को हेतु अमान करो परिवार परिजन वर्ग आत्मीय सन बंधु वर्ग समस्त प्रियजन मान को मध्य अनुग्रह करो. प्रतिवासी पुरुष मान को भी दया करो. अमान करो ग्राम राज्य देशवासी प्रति तुम्हें अनुग्रह करो. उत्तरावाणी खार बंधन से समस्त सत्य ज्ञात होता से सत्य समान को मुक्त करो. प्रभु तुम्हारा प्रभु प्रथम मरणित प्रभु इस्राएल देश प्रति तुम्हें अनुग्रह करो. इस्राएल जाति प्रति और समस्त जगतवासी प्रति मध्य तुम्हें दया करो. कारण समस्त परित्राण और सत्य समुद्र ज्ञान प्राप्त होने बोली तुम्हारी इच्छा. आउ तुम्हें से कार्य मध्य तुम लोक मान को तुम्हें सर्वत्र तुम्हें लगे रखिछ. से सेवा कार्यर दायित्व मध्य आम को व्यस्त रही. तेणु आम को विश्वस्त भाव प्रभु से आह्वान योग्य आचरण करने तुम्हें साहाय्य करो. इधरावानी खारवा शाकारावानी खारवा कौन सी प्रकार तुम राज्य वृद्धि करने एवं मंडली गुड़ी को निष्ठा प्रदान करने तुम्हें दया करो. प्रभु होली 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 आमने जेते से कार्य नियोजित रखिपार से तुम्हें आमान को प्रति संतुष्ट रहियो. कारण ईश्वर राज्य धार्मिकता प्रथम अन्वेषण कर्तव्य. इधरावानी खारावा शाकारावा जीशु नाम दया कर. आमान करो सेवाजना सब तुम निकट सुविधा महात्मा कार्य तुम्हें बहुल भाव तुम्हें साधन करो. अभिषेक हेतु ज्वाल विनष्ट हो. शुणिका धन्यवाद दे प्रभु जी सुंदर नाम प्रार्थना करूँ.
हालेलुया मिलकर सजना प्रभु Thou, 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 Yesu nama dunia melodinya, Thou divya jnana lokana, Thou swasta sunya manena, Thou divya jnana lokana, Thou swasta sunya manena, Prema priti hridaya bhariyata, Hridaya bhariyata.
करितेता दावधान्य कष्टता दावधान्य जीवन पात्रुनाशितेता दावधान्य जीवन पात्रुनाशितेता যিশু নাম প্রিয় নাম যিশু নাম যিশু নাম প্রিয় নাম
hallelujah, 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 hallelujah. Sabara bara 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 bara. Sabara kala rabana dara bangala rabana dara bangala rabana. Holy, 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 holy. Shamana bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Udara bandala rabana dara bandala rabana dara bandala rabana dara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Bara 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 bara. Bara 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 bara. Oh Lord, Hamas, 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 Hamas. Bara 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 bara. Dara bandala ramana dara bandala ramana dara bandala ramana dara bandala. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Sabari kalora bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara kalarabani adarabani kharabani. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Sabara kalarabana darabani darabani diri 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 diri. Sabara bara 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 bara. Sudarabani kharabasha kalarabana darabani. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Daravani kharabasha kalarabana darabani darabana darabana. Sabara bara bara bari Allah darabana darabana darabana.
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara kalarabani adarabani kalarabani. Sabara bara 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 bara. Yidrabanda larabana darabanda larabana darabana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory to God, 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 glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isabara kalarabana darabana. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जा रहे सभी प्रार्थना करो। धन्यवाद 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 प्रभु एक बात कर भाई धन्यवाद 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 तुम निकटवर्ती करे ते महान आपको धन्यवाद 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 तुम कहते जे मोह निकटवर्ती मुद्दा ही निकटवर्ती जाए ते महान आपको धन्यवाद पारिता नाम माने नारा बाबा बाबा प्रभु तुम्हें प्रशंसा पाएगा का मतलब योग्य परमेश्वर तुम जे अवसर से अर्थात तुम परिवर्तन नहीं हालेलुया रे बाबा आकाश पृथ्वी लोप पाइब तुम वाक्य कदा विलोप पाइबनी সেই বাক্যের সঙ্গে নেই চলে আমাকে সাহায্য করো দয়া করো হালেলুয়া রে তারা বারা 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 ও যিশু তুমি দয়া করো আমার বাবা দোষ রক্তের ভয় পরিষ্কার করো দেমন প্রাণ সারা তোমার সে পাদ তলে সমর্পণ করছো চতুর শয়তানকে তুমি পাদ তলে ধরে দিও চতুর গোটে রাস্তায় আসলে সাত রাস্তায় পড়ে যায় সেটাই মহান অঙ্গ ধন্যবাদ মানি নারা বাড়িটা কাটাই দিতা নানি মানি না বাবারি দাদা বাড়িটা কাটা দিতা বা ও যিশু তুমি দয়া করো প্রভু তোমার পাদ তলে বসিলে কিতে শান্তি প্রভু মনের কথা ভাঙ্গি তোমার চরণে কই থাও প্রভু তুমি শুনি থাও উত্তর দিয়ে থাও তুমি কার্য করি থাও তুমি অসম্ভব সম্ভব করিয়া পরমেশ্বর হালেলুয়া নিনা মামা নিনা না দিতা বাড়িটা কাটা দিতা বাবা বা ও যিশু তুমি দয়া করো তুমি কইতে প্রথম স্থান তোমাকে দিলে তুমি সমস্ত বিষয় যুগেই খাও সেটাই মহান অঙ্গ ধন্যবাদ 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 প্রভু তুমি কইতে নিরন্তর প্রার্থনা করো সব অবস্থা ধন্যবাদ দিয়ে চলো হালেলুয়া রিতা বাবা এই ধন্যবাদ দেওয়াকে কেটে গুণা বলছো কেটে শিকড় হয়ে যাওছো দেখো যিশু তুমি দয়া করো হালেলুয়া রিতা বাবা এই হস্ত তুমি ধরে দাও তুমি ছাড়িবনি কি প্রত্যাগ করিবনি হালেলুয়া রিতা বাবা মুনা মামানি নারা বাড়িটা কাটাটিটা মামানি নানা হরিহর তুমি উঠেই যাও নয় বললে তুমি ধরে থাও সেটাই মহান ধন্যবাদ 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 প্রভু ও যিশু তুমি দয়া করো হালেলুয়া রিতা বা প্রভু এই আত্মিক মণ্ডলী দিয়েছ সেটাই ধন্যবাদ নিতে নিতে তোমার সেবা করি আমি দিয়েছ বলে ধন্যবাদ অনেকটা সুযোগ পাই নথান্তি তোমার দয়া তোমার অনুগ্রহ তোমার আশীর্বাদ সেটাই মহান ধন্যবাদ এই অনুগ্রহ যুগের আমাকে বঞ্চেই রখিছ সেটাই মহান ধন্যবাদ মানি না রিতার বাবা রিতা না মামা নিনা তো যিশু দয়া কর তুমি কইছ মুখ বড় করি মেলাটা পূর্ণ করিব সেদিন আমি মুখ ন খুলিলে পথর গুড়ে কথা কইবে সেটাই মহান ধন্যবাদ মুয়া মানি নার বাবা রিতারা সেই বাসনা জীবন দেয়া প্রভু বাবু তুমি ঘুমান কি তুমি নিদ্রা যাই না থাও বাহার ভিতরে সে রক্ষা করি থাও সেটাই মহান ধন্যবাদ 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 প্রভু হালেলুয়া রিতা বাবা প্রভু যিশু তুমি দয়া করো তার সম্বন্ধে দয়া করতে আশীর্বাদ করিছ প্রভু তুমি সম্পূর্ণতা সুস্থ ଦେଇଛ সেটাই ধন্যবাদ প্রভু ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ সেই তুমি ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର তুমি ବଳ ଦିଅ ଶକ୍ତି ଦିଅ ସେଇ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ତୁମ ଦାସ ପ୍ରଭୁ
তুমি তাকে মনোনীত করিয়েছ। সেটাই মহান ধন্য বাবা। তাঙ্কর গোটে গোটে তাঙ্ক জীবনে তুমি সফল করো, তুমি গৌরব পাও, তুমি প্রশংসা পাও। সেটাই মহান ধন্য মানি নানা নিনা রাওয়ারি টানা মামা নিনা বাতিটা বাতে কাটাতে টাটা টিকে নানি মামা মামা নিনা বাবা 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 বাবা। প্রভু যিশু তুমি দয়া কর। দাস প্রত্যেক ପାଇଁ କେତେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ଦାସଙ୍କର ମୁଖର କଥା ତୁମେ ଦୃଢ଼ କରିଥାଅ। ସେଠି ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା ବା ମନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ସେମାନେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦିଅ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଦିଅ। ସେଠି ମହାନ ଧନ୍ୟ ବାବା ନିନା ବାବା ନିନା ରାବା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରয়োଜନ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ତାହାକୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଜୀବାଦେବୀ ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା ବାବା ନିନା ନାମା ବାବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର। এই দেশবাসী সর্বাসী রাজ্যবাসী দয়া কর। ସମସ୍ତେ ଫେରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ତୁମଠାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା ବା সেই ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ, সেই ସତ୍ୟ ତୁମ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବାବା ନିନା ମୁଁ ବାବାରି ତାରା ବାବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା କର। তুমি হস্ত মেলিলে প্রত্যেক প্রাণীর মনস্কামনা পূর্ণ হইଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବାବା। ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ, ତୁମର ସେବା କରିବୁ। ତୁମେ କହିଛ ଦ୍ୱେଷ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ତୁମର ସେବା କର। সেই সেবা କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମନ ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିତା ମମା ନିତାନା ନିନା ନାରା ବାବା। ତୁମର ଯେ ଶରଣ ନେଇଥାଏ ଆଉ ଦିଥାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ, ତୁମେ ଶୁଣିଥାଅ, ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଅ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ। ତୁମଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ ଯେ ସୋରିଷ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ତାର ମହିମା ଦେଖିବ। ପର୍ବତ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବାବା। ମୁଁ ନନି ନାରା ବାବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଦୟା କର। ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଆମ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ତାରା ବାରବାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦାସ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ତା ହୃଦୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାରିବ, ସେଇଭଳି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟର ହୃଦୟ ଦେଇଭଳିଆ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲ, ସେଇଭଳି ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା ତାରା ବାରବାର। ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଦେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ ଯେ ମୋର ସେବା କରେ ତାକୁ ଅନ୍ନ ଜଳ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଅ, ରୋଗ ଦୂର କରିଥାଅ। ସେଥିପାଇଁ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବାବା ନିନା ନା ବାବା ନିନା ରା ବାବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଲେ କେତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବାବା ନିନା ରା ବାବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ମାଗିନି ତା ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କର। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି। ଏଫିସିଓ 6 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶେଷ କଥା ଏହି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ବିଷୟର ବା କାର୍ଯ୍ୟର କିମ୍ବା ମଣିଷ ଜୀବନର ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ବିଷୟର ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଆଉ ତାର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ଜନ୍ମ, ଶେଷ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ପ୍ରାତଃ କାଳ ଆଉ ତାର ଶେଷ
ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ରାତ୍ରି ସମୟ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଶରେ ହଉ ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ଆଉ ଶାସନର ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ଶେଷ ଅଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦଳ ସେମାନେ ଶାସନ ଭାର ନିଅନ୍ତି ବା ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି, ତାର ଗୋଟିଏ ସମୟ ଅଛି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନେ ଯେତେ ଭଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଜିତନ୍ତି ତେବେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କରିପାରିବେନି। ସେପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଅଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ଆମଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବନି, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ଆରମ୍ଭରେ ତାର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଫିନିସିଂ ୱାର୍କ ଅଛି। ସବୁ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଦେଇ, କଲର ସବୁ ଦେଇ, ଆଉ ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ତାପରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଲେଖା ହେଲା ଶେଷ କଥା ବୋଲି କୁହାହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଗିର୍ଜା ଯିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା, ଦାନ କ୍ରିୟା କରିବା, ଏପରି ଉପବାସ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାଇବେଲ ପଢ଼ା, ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ଏସବୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଶେଷ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବନି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମଠାରେ ନାହିଁ। ତାହା ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିବା କି ପ୍ରଚାର କରିବା ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସିବେ ସେ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, କ୍ଷମତା ଦେବେ, ଗୌରବ ଦେବେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ବହୁ ଗୁଣରେ ବା 100 ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯଦି କେହି ମୋର ସେବା କରେ ମୋର ପିତା ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେବା ମାନେ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେବା ମାନଙ୍କର କରିବାର ଅଛି। କିପରି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯଦି ଆସୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁ, ନିୟମିତ କରିବା ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଅନେକ ବିଷୟ ନିୟମିତ କରାଯାଏ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା କେବଳ ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ଉପକାର କରିବ, ପରକାଳ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେ ଚାକିରି କରେ, ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ଯେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼େ, ନିୟମିତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନିୟମିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେଇ ନିତ୍ୟରିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ,
प्रभु तांको प्रति संतुष्ट रहिबारु सिंहमानक गर्तरु तांको उद्धार कले आ मध्य दूत तांको अनेक समय संबोधन करी कहउतले हे सदा प्रभुकर अति प्रिय पात्र दानिएल मोस्ट बिलवड ऑफ द लॉर्ड एटा मते मोर बहुत हृदय स्पर्शी हुए आ मु सेही प्रकार हवा पई चेष्टा करे खाली गिरजा प्रार्थना ने अल्प समय के बेसी समय के धर्म जीवन को विभिन्न प्रकार दिगरु मु निरीक्षण करे प्रभुकर प्रिय पात्र हवा पई बिलवड ऑफ गॉड दानिएल तो खाली बिलवड न मोस्ट बिलवड अति प्रिय पात्र पई कोन कोन मते करिवा को हबो मो गभीर भाव में चिंता करे जो वाक्य शिक्षा दे प्रचार करे ता निजस्व करिया को मु केबे इच्छा करे नाही कौन से मनुष्य मानकर कथारे प्ररोचना रे पड़ी मु करे नाही बहुत भल भाव रे पवित्र आत्मा रे पूर्ण आत्मांकर चालना लोड़ी सत्य वाक्य भल रे बुझी आउ जहा प्रभु थारे प्रकृति रे गागे कि नाही ए सब विषय मु कन्फर्म ही कि मु करि थाए केवल नित्य नित्य आम प्रभु सेवा कले भल केवल से नुहे प्रभुंर निकट को आसिया पर प्रभु गृह केपरि सेवा करिया को हबो प्रभु जीशु कहले आत्मा रे आउ सत्य रे करिवा को हबो आउ तेणु तार मध्य गोटे विशेष विषय अच्छे प्रभु सेवा करे मंडल रे आउ कौन अच्छी ना पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हवा को हबो पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई हित सत्य आध्यात्मिक संगठन द्वारा परस्पर उत्साह देवा को मंडल आम निष्ठा जात करने को हबो जबरी माने जहा करू प्रार्थना करू गीत गाऊ साक्ष्य दऊ कौन सी शिक्षा वाक्य कहू ए सब द्वारा मंडली समस्ते जो माने उपस्थित अच्छा से निष्ठा प्राप्त हवा को पड़ो उत्साहित हवा को हबो प्रभु निकटवर्ती हवा को हबो दुर्बल माने सबल हवा को हबो ताले ए सब प्रकार कार्य कले प्रभु संतुष्ट रहिबे आउ तेणु प्रभुंकर धन्यवाद हो एपरी भाव में आम जो विशेष करी कौन करिया को हम धर्म जीवन को संपूर्ण करने प्रभुंकर शक्ति प्राप्त हवा को पड़ो ताहा केते आवश्यक नहले मु कहली प्रथम कथा तो आम स्थिर रही पारिबानी आम धर्म जीवन में अनेक परि मध्य आम पड़ी जावा भांगी जावा जतले आउ वृष्टि हम बतास बहिबो आउ जो से धक्का मार बड़ी वृष्टि ही बड़ी आसी बदास हो धक्का मार आउ जो धर्म जीवन भित्तिमूल ना बालुका या मूर्ख लोक गृह सदृश तार पतन देखा भयंकर अनेकंकर पतन भयंकर से दिने जो मैंने प्रभु उद्योगी थे से पूरा शीतल पड़ जाते आद्य प्रेम त्याग करें जो विश्वास बिना प्रभुंर संतोष पात्र असंभव से विश्वास रे से चालू नथिबे पुनर्बार आउ से प्राथमिक विषय गुड़िक प्रति से मन देथिबे फेरी जाइथिबे जागतिक होइथिबे प्रभुंक इच्छा आउ साधन करू नथिबे एई परि भाबरे अनेकंकर भयंकर तार पतन हला बोल देखाउछि प्रभु यीशुकर निज शिष्य मानक मध्यरु 12 जनक मध्यरु जणे हेले जिहुदा तार अवस्था से आरंभ केते भला हला मात्र शेष रे तार पतन केते भयंकर है से जीशु को शत्रु हस्त समर्पण कर मूर्ख लोकर गृह जहाँ भित्तिमूल नहीं बालुका उपरे कहछि बुद्धिमान लोक किंतु पत्थर उपरे कहछि पत्थर होछि ईश्वरंकर वाक्य से जिहुदा वाक्य मान नथिला जीशु सहित रे थिला आउ प्रेरित मान मध्य थिला प्रचार पई जाउतला प्रभु पठेवा समय किंतु से वाक्य मान नथिला काहेकि देखा ता पाखरे आउ टंका थली थिला ताकू आउ से टंका पैसा रखियार दायित्व ताकू दियाई थिला अनेक दान धर्म सब दउथिबे लेखा से सेथरु चोरी करूथिला तेणु से जने चोर है ये चोरी करबा ईश्वरंकर वाक्य विरुद्ध तेणु अनेक दिन पर्यंत से रहिला भलरे जेमति रहिबा कथा जना पडुनी ताकू आ जीशु भी अछंती से भाबुथिबो जीशुंक पाखरे कोन चोरी से करूछि ताकर से भावुथिबो केही तो जानु नाहंती किछि आउ लेखा आम निरूपित समय प्राप्त हेले यथार्थ रूपे विचार कर जेकोसी लोक जिते बड़ भूल कले प्रभुंर समय पर्यंत आसने प्रति दंड न से भावुथिबो मु भल अछि जेतेबेले समय पहुंची जीव कौन सी लोक तार कर्मानुसार फल न पाई रही कारण लेखा तुम्हें तुम पाप रूप दौड़ी रे बंधा जीव
से रखाई भल्ले दौड़ी रखाई जाओ केते करिक जाउछ जाओ समय पहुँच बंधा हो जमी आखन से चोरी कर नहीं रखिला से जो जिरियो को से माने ध्वंस कर प्रभुंर आज्ञा थिला आ वर्जित रूपे विनाश किछि लोभ करियो नाही आ से पशु हो केवा सुना रूपा वस्त्र जहाँ किसी बहुमूल्य विष कि ना सब विनाश हो से लुचेक नहीं रखा से लुचेक नहीं रखा समय से भावुँ एटा कहीं तो जानना कहीं तो देखिले बस गला किसी दिन से अच्छी ना कहीं जानी पारना आ जीओस भी जानना से कूड़ी से थे से आउ से देखी ना कौन से व्यक्ति सैन्य जाइए केते सतर्कतार सहित से चोरी कर मन मन भावुँ कहीं जानी ना किंतु जमी लिखा गुप्त भाव में मनुष्य मैंने जहाँ करते प्रकाश रे प्रकाश कर भाव किछि दिन गला समस्या मारी आसला इस्राएल युद्ध रे पराजित होती एत बड़ नगर को से जिरियो को जय कले मात्र और पराजित बारंबार कर मध्य चिंता आसला नेता मान मध्य कौन है कहीं एमती उपवास कर पड़े प्रभु पाखे आउ प्रभु कहले इस्राएल पाप कर वर्जित वस्तु अच्छी आउ से चोरी करी अपना सामग्री से लुचि रखी किए प्रभु किए से समस्त एकत्र कर गोष्ठी पर गोष्ठी आसवे परिवार पर परिवार आसवे जड़े जड़े के आसवे आखन को धारा झील से कहले कौन कर कुह से बाट पाइला नहीं जानिला तापने उपाय नहीं से कहला एमती एमती काम कर भूल कर चोरी कर निज गृह सामग्री भीतर लुचेक रखी से जीओसीओ डेथ सेंटेंस प्राणदंड आदेश करे तुम्हें एमती कहीं कल समस्त इस्राएल को तुम्हें दुख देल कार्य करी तेणु प्रभु तुमको दुख देवे कहले समस्त परिवार सर्वस्व नहीं कि चलो आखर उपत्यका को दुखर उपत्यका आखर माने दुख आज प्रभु तुमको दुख दे पत्थर पकईक मारे समस्त से भाव में कर्मानुसार जदि भूल करने एपरी दंड मिलूँ भल कले कौन से तार पुरस्कार मिल ना निश्चय से प्रत्येक लोक कर्मानुसार प्रतिफल देवा पुरस्कार संगे ना जन 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 आम जिते जन अच्छु हूँ तो मना डकाई पारे पास्टर बेंजामिन बेहेरा जमती मत से आम कुरुड़ार से पोड़ी स्वप्न दर्शन देते लोक प्रभु सिंहासन आसन स्वर्गदूत घोषणा कर असंख्य लोक लोकंर तार तार माने तार संख्या करा जाई पारिबनी सब निरधिक अच्छा आम मंडल गुड़ा सब अच्छी मुझे अच्छी बड़ गोटे चक्री भली कौन से गोटे देखुची से एकदम उत्तप्त होगी से घुरुची से गोटे लुहा खंड पकड़े मत भस्म हो जड़े स्वर्गदूत घोषणा कर प्रत्येक जनर कर्म किपरि ताहा परीक्षा करा जीव वर्तमान एटा को सामना रखिकी भय कंपर सहित कार्य कौन सी लोकर कथा को भीतर पूर्व ना ईश्वर वाक्य मु भल रूपे शिक्षित होती जानी जेहेतु प्रभु जीशु मु प्रत्यादेश पाई आउ कहार प्रत्यादेश आवश्यक ना स्वर्ग मर्त्य पाताल जो प्रभु मत कहले जाओ अल्फाबेट शिक्षा को उपयुक्त लोक पाखक से पठे आसीगली मु भावुली पवित्र आत्मा प्राप्त होती आश्चर्य कर्म करुच्ची दर्शन पाऊँच मंडली गढ़ी गुड़ाए गढ़ी जाजे एका परिश्रम करी भाई मन में खुशी होती देखला अल्फाबेट्स माने एबीसीडी आरंभ कर तुम्हें भावुच तुम्हें बेसी जान तुम्हें कि जान न तो लिखाई तुम्हें जपरी ज्ञानी हो पार ए तुम्हें प्रथम मूर्ख हुओ ठीक लोक मान टच आस अनेक लोक अच्छा से ठीक लोक ना प्रभु दर्शन प्राप्त होना प्रभुंर शक्ति प्राप्त होना प्रभुंर आह्वान ना से ज्ञान चक्षु प्रभु खोली ना शीघ्र ज्ञान बुद्धि देना धर्मशास्त्र बुझापी बाइबलटा पृथ्वी जेकोसी बही पर ना ईश्वर वाक्य लिखाई जहाँ को से क्षमता देवे
ସେ ବୁଝିପାରିବ ଭିତରେ କଥା। ନହେଲେ ଅନେକ ତାର ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି ନିଜର ବିନାଶ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରିବେ, ଲୁକ 24:45 ଦେଖାଲା, ସେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହବ। ନଚେତ୍ ଆମ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହବ ନାହିଁ। ଯେପରି ସେ ପିତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସବୁ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ କଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ଯୋନ 15 ପର୍ବରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହବ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରେ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଉ ଯୋନ 15 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଲା, ତୁମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ତୁମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ ସେଥିରେ। ହଁ, ମୁଁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଏତେ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ଛାଡ଼ ବୋଲି ଏସବୁରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ମତେ ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ପଡିବ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ କିପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ପୃଥିବୀକୁ ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏଇଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଏ ନାହିଁ। ଡିପଲି ଚିନ୍ତା କରେ। ଏକା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲେ ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ବାବୁ ଏ 42-43 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋନ 15 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭକୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିଛି। ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କରେ, ଯେପରି ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ଆଉ ମୁଁ ଶାଖା ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ତୁମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବି, ଆଉ ପରିଷ୍କୃତ ହେବି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ରହିବି, ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ କରିବି। ସେ ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହବାକୁ ପଡିବ। ଦାନିଏଲ 12:3 ଅନୁସାରେ ଅନେକଙ୍କୁ ମତେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆକାଶର ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଅନେକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେମାନେ ଆଉ ଦୀପ୍ତିମାନ ହେବେ, ତେଜାନ ହେବେ, ସେ କଥା ତ ପଛ କଥା, ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତର କଥା। ତାରା କରିବେ କି ଜହ୍ନ କରିବେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କଣ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିବାକୁ, ମତେ ଫେରି ଆଣିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଏ ଶବ୍ଦଟି କହିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଧର୍ମ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇପାରିବନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବନି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଠାରେ ନଥିବ। ଯାହା ମୋ ମନରେ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ମୋର କନସାଇନ୍ସ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର କନସାଇନ୍ସ ବିବେକ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଥିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇ କହିଥିବେ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇଟା ମତେ କେହି ତ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, କୁ ବହି ପଢିକି ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା। 3ଟା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟର ନେଇ ଶକ୍ତିର ପାଖରେ, ଏତେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନା, ଖାଲି କଥାରେ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ରାଜ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୁଡା ଯୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଏ ପାଷ୍ଟର ହେଇ ତାଙ୍କ ବୋଜାସନ ସେ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ସତ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ। ରବିବାର ଦିନ 2 ଥର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସକାଳେ ଥରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ, ଏମିତି କରି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରାମଟା, ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନଙ୍କର ଆଉ ଜେଜେମା, ସେ ଆଉ କଣ କହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେ ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାନି ବୋଲିକି ଗୋଟେ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ସେ ଦେବତା ବାହାରିକି ଆସିବ। ତାପରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଦଶହରା ସମୟରେ ସେଇ ଛେଳି ବୋଦା କଟା ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଦେବତା ତା ଦେହକୁ ବାହାରିକି ଆସିବ, ସେ ଜିଅନ୍ତା ସେ ଛେଳିର ରକ୍ତ ସେ ପିଏ। ଦେବତା ନାନା କଥା କହେ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆତଙ୍କ ଥିଲେ, ଟେରର ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇପରି ବେଶୀ ବଡ଼ ଗାଁଟି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଗାଁଟି, ମାତ୍ର ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଯେ
आउ एंटी सोशल एक्टिविटीज असामाजिक कार्य लिप्त थे बड़ बड़ गाँ गुड़िक थरहर होते आगे से भाव से स्थान को आउ प्रभु मत नेले जदे आउ से पास्टर सामसन सान भाई एमती गोटे रोग पड़े से भल हो पारे ना सेमती गोटे रोग पड़ी जन युवा गोटे मरीगला तापर द्वितीय जन के सब प्रकार चेष्टा कर पारे ना किसी फल है ताना दिवाकर तापर से सब विफल है से समय मोर नुआरे परिवर्तन होता है केमती मन सब प्रेरणा गोटे आसला मो निज संपर्क जड़े लोक मामू से स्थान से प्रभु पाखे आरंभ में मो संगे मत बहुत बुलूले प्रभु कार्य फिलिप पानी से कहले एमती से मो भणजा पाखु जदि तुम जीव आदि डाकी आन से प्रार्थना कले से भल हम ना कौन प्रकार भल हम ना से आसिले जी सब मुख्य लोक से पास्टर सामसन बापा ना जल्दी पाल बहुत जनाशुना लोक थाना फाना कोर्ट कचेरी सब बहुत जनाशुना लोक विख्यात लोक से आसी मत देखला मात्र से आगु सब गोटे प्रकार भल गुण व्यवहार हाथ जोड़ी सार नमस्कार मुझे नमस्कार करने पूर्व से करुले थे मुझे कहली बाध्य भाईना देख गोटे कथा कह खराब भावनी मोठू तुम के बड़ मुझे छोट तुम पुओ परी मुझे तुमको नमस्कार करा था तुम मत सार नमस्कार कर भल लगे नाई 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 सेमती ना मुझे नमस्कार करनी आपणकर योग्यता को नमस्कार सम्मान जनाऊँ आदि आम आम पिला सम्मान देवा न शिखु न कर अन्य शिखे केमती आम कि कहूँ से जाऊ मत डाक ने मुझे गली 3 कि 4 दिन रही प्रार्थना कली 100 को से 100 से भल आज से गाँव बदली जाए पूरा पूरी बदली जाए दिने से पास्टर सामसन के बापा जल्दी भल से कहले बाबू ये 26 जन मिशनारी आसी फरेनेस सब सब लोक मैंने आसते आमको ख्रीस्टियन करने यही कर तुम गोटे पिला आसिक आमको बदल देव तुम बेले बेले तो वीडियो सब देखिए केमिति गिरजा प्रार्थना पवित्र आत्मा पूर्ण परभाषा स्वप्न दर्शन भाववाणी आश्चर्य कर्म कौन सब न होपरी कार्य कले प्रभु खुशी है ना खाली प्रार्थना खाली प्रचार कौन टी कहले आश्चर्य कर्म सब भितर लोक परिवर्तन दरकार परिवर्तन मंडली स्थापन दरकार सबुदिन गिरजा प्रार्थना हेल्ले भी चलनी से प्रभु खुशी कले से विश्वास मान एमती शिक्षा देवा से शिक्षा सब से ग्रहण करने जो प्रेरित शिक्षा मुझे ग्रहण कली एमती भाव में से शिक्षा तुम समस्त मंडली से शिक्षा मानिक चलुच बाहर कुआड़े गले जेकोसी मंडली जो जो शिक्षा गुड़ा ग्रहण कर सहज ना चेष्टा करी कौन प्रकार मुझे से सत्य वाक्य गुड़ा कहे ना मत उणा लगे कही पार्लनी ना ये लोक मान डरी गल तुम साहस कर पार्ल ना तुम बड़ बड़ लोक मैंने तेणु तुम कर पार्ल ना ना पड़गल तुम एमती मो मन को आसे तेणु से निजक देखा सत्यटा कह से वाक्य सब कहला लोक मान ग्रहण करा निजर बहुत प्रस्तुति दरकार प्रथम निज पाखे सेमती भल भल अनुभूति साक्ष्य सब रहा बड़ बड़ आश्चर्य कर्म हो प्रभु जीशु सहित व्यक्तिगत संपर्क में सेमती भल उन्नत मानर अनुभूति सब थी जीशु को देखा कथा हवा स्वर्ग जा ये सब विषय गुड़िक जदि थी शिक्षा मध्यम ए सब विषय चतुर सहित बुद्धिर सहित जदि जड़े कही पार कारण पाउल कहले मो बुद्धिमान गृह निर्माणकारी कार्य कर लोक मैंने मानिजे बुझीजे हाँ प्रथम भितर सृष्टि करने को ये जड़े भल प्रभु लोक आत्मिक जीवन मजबूत अच्छी जदि जन कह दृढ़तार सहित मो विश्वास चले औषध व्यवहार करने प्रथम आरंभ में गोटे धाड़ी कहले एति कथा कहवाई केते ग्राउंड क्रिएट करने कह केमिति भाव कौ सब्जेक्टा कौटू आण कौटे नहीं पहुंचेब केमती सब मिसेबा बहुत चतुर करने अनेक रही थे स्थिर भाव में लोक मानिजे मुंड नुईबे किए अच्छा एमतीका लोक बस से भितर आस्ते आस्ते सत्य विषय गुड़ाक कर ग्रहण किया मंगलवार पास कर जो दिने पर्वपर्वाणी विषय नहीं बड़ दिन नूआ वर्ष
गुड फ्राइडे विषय के शिक्षा देली सिस्टर मैंने कहते सब किसी जड़े लोक कहले आम सब शुणुचु जे बरदिन ठीक ना ये ना बाइबल अवश्य लेखा सब किंतु कहले विज्ञान भाई तुम्हें आज जमती शिक्षा देल ना सेमती शिक्षा आम के शुणिनु ये कहते चर्च रे एटा ठीक ना ये ना बाइबल अनुसार ना ये सब कहते कथार गोटे शैली अच्छे पुणी तुम एत भीतर को जाकि तुम जो कथा कहल बड़ बड़ बाइबल रिफरेन्स टेक्स्ट रिफरेन्स एमती लिखा आउ सबुठार विशिष्ट गुड़ी पुस्तक जोड़ा एनसाइक्लोपीडिया पृथ्वीर समस्त विशिष्ट घटनावली सब से भरपूर हो तुम ताकू रिफेर कल रोमान कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया कहल जीशु जन्मर 400 वर्ष पर्यंत केमती सेलिब्रेट करानी सब तार हिस्ट्री को तुम बाहर करद किए न मानिव एमती कहले एमती कहले हम ना आउ जड़े आउ से बोधे मिलिटारी कौन काम करते बोधे रिटायर करते पेटी हिसाब आउ से दिने घर मुझे से कहले एमती शिक्षा मुझे शुणी नी आ मु निष्पत्ति नेली आज ठारू बड़दिन कौन पर्व पालन मुझे करी ना आम घर कथा कही पारि कहि से मानिले मानिबे न मानिले नहीं मु किंतु आउ केबे करी ना एमती शिक्षा एमती केते जगह केते भाव लोक माने प्रकाश करिछन तेणु निजक गोटे प्रस्तुत करार अच्छे प्रभु को संतुष्ट कला भली कार्य करने आमती सेमती भाव में मुझे करदेवी से कथा मुझे कहीदेवी लोक भर ग्रहणीय लाभ कौन हम लोग जब न बदलिए कौन हम से हृदय विदीर्ण केमती हम से हृदय विदीर्ण कार्य अभिषेक यथेष्ट पवित्र आत्मा पूर्ण थी हम से कथा कहला बेले तार प्रभावटा लोक भर को जीव से हृदय विदीर्ण हम नले जिते हिस्ट्री करो जियोग्राफी करो आउ जहाँ कहो जिते प्रकार किसी ना तो पाउल सिद्धासल कले मोर शिक्षा प्रचार ज्ञान मनर वाक्य युक्त न आत्मा शक्तिर प्रमाणदायक है जब तुम विश्वास मनुष्य ज्ञान पर स्थापित ईश्वर शक्ति पर स्थापित हम प्रथम कर 2 पर्व 4-5 पद अनुसार मुझे सब प्रार्थना करी से प्रभु मुझे तो केवे करे ना ज्ञान मनर कथा हेल्ले मोर से साटिस्फाई नहीं प्रत्येक दिन प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना मोर शिक्षा प्रचार ज्ञान मनर वाक्य युक्त न आत्मा शक्तिर प्रमाणदायक ईश्वर वाक्यर प्रचारक पर जब प्रचार करी प्रत्येक दिन से प्रार्थना कर प्रभु ठारे जाओ प्रभुंर शक्ति आवश्यक जो दिन हेले हम ना आउ माथ्यू 10 पर्वर आरंभ लिखा प्रभु जीशु शिष्य मानक से शक्ति व क्षमता देले किंग जेम्स वर्सन बाइबल रे आउ से ही गेव देम पावर शक्ति देले क्षमता देले खाऊ न्यू इंटरनेशनल वर्सन बाइबल रे से लेखा ही गेव देम अथॉरिटी अधिकार देले खाऊ मैथ्यू 28 तार 18 जीशु स्वर्ग पृथ्वी सब पावर मते दिया जाय क्षमता दिया जाय किंग जेम्स वर्सन अनुसार किंतु स्वर्ग पृथ्वी समस्त अथॉरिटी मते दिया जाय न्यू किंग जेम्स न्यू इंटरनेशनल वर्सन अनुसार authority and power almost the same प्राय समान but there is a difference गोटे भीतर प्रभेद रही गोटे पुलिस ऑफिसर जन साधारण को चाकरी मिलला गवर्नमेंट देदेले जन पुलिस ऑफिसर एसपी अथॉरिटी दिया अधिकार दिया से अधिकार को जो से व्यवहार करेंगे से आदेश देदेवे ये लाठी चार्ज करो फायरिंग करो दैट बिकम्स पावर क्षमतार परिणत हो जाए से जहाँ हो से अथॉरिटी हो बा पावर हो प्राय तो समान ऑलमोस्ट द सेम नॉट इक्वल आउ सेटा आवश्यक से विशेष कार्य हो सेटा जदि मो ठारे न था आज मु न था से आउ सेप्टेम्बर मासर 26 तारीख मो लास्ट होता स्वर्ग था जगत प्रभु मो द्वारा आउ विशेष कार्य करने चाहूले बड़ बड़ प्रतिज्ञा सब अच्छे सफल करने कि प्रभु कहे करें ना मुझे तुम जीवन में जहाँ रखी हो पारा ना कारण जो तुम प्रभु कार्य आग बढ़ी जाऊच शैतान प्रथम नजर तुम जब विशेष भाव में तुम कार्य प्रकृत कार्य कर फेस करने तुम ठारे शक्ति तुम रखिपार ना पराजित हो गल से गोटे आटाक कला तुम फ्लाट हो गल स्वर्ग को आसल पुरस्कार जी पाई था नि 30 गुण नि आउ 70 गुण थी तुम ना
जहाँ प्रभु मत देखी हेलो कमांडो कहीकि आउ से मिलियन रेट 100 वर्ष प्रभु आउ से तुम हम ना तुमको आउ बहुत कम कर तुम्हें आसीगल ठीक अच्छे करनी तुमको स्वर्ग अणाला किंतु स्वर्ग तो आउ कि ना आउ आश्चर्य कर्म कर तुम्हें प्रचार कर आत्मा लाभ कर प्रार्थना कर सब स्टॉप स्वर्ग से सब कार्य ना जहाँ पृथ्वी कर से अनुसार तुम्हें फल नि धनिया जो गोटे बैंक पर तुमको आउ कौन कर गोटे क्लर्क भाई रही से नोटे पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर तुम भाया नचेत आउ बहुत मिनिमम रे कौ आउ से डोर कीपर भाया गार्ड भाया रही स्वीपर हो असिस्टेंट मैनेजर को जापर ना बहुत किसी कर शक्ति पाइलनी बाइबल देखाई खाली प्रार्थना कले कौन हम मत शक्ति दे कौन हम से बाट जानिबार थिला ना तुम पवित्र आत्मा पाइले शक्ति पाइब बोली बाइबल देखा जी प्रेरित 1:8 कहीं पवित्र आत्मा पूर्ण हरनी तुम ना ईश्वर वाक्य जीवंत कार्य क्विक एंड पावरफुल ईश्वर वाक्यर शक्ति रही तुम कहीं वाक्य अनुसार सब कल ना तुम अनेक किसी कर जो वाक्य अनुसार वाक्य पर जाओ ईश्वर वाक्य तुमने व्यर्थ कर लिखा कौन परंपरा हेतु रीतिनीति हेतु मनुष्यर शिक्षित आज्ञा हेतु ईश्वर वाक्य तुम्हें व्यर्थ कर माथ्यू 15 पर लिखा जिसा भविष्य तुम कौन जान यहाँ तुम जहाँ करूल से गुड़ा मनुष्यर शिक्षित आज्ञा तुम कर परंपरा रीतिनीति अनुसार कर तुम कौन जान वाक्य डाण बाम को जाओ झील संग केवे भी पढ़िन केवे भी शुणिन तुम कौन सीरीयस हल विषय ना तुमको मिनिमम जगह दिया स्वर्ग माथ्यू 5 पर लिखा जे क्षुद्र तुम आज्ञा लंघन कर शिक्षा दब से स्वर्ग राज्य क्षुद्रतम लिस्ट सब मिनिमम हो बैंक गले से लिस्ट है स्वीपर ये झाड़ू करू आउ जे ग्रेट बा ग्रेटेस्ट से थीबो मैनेजर जे क्षुद्रतम आज्ञा पालन कर से अनुसार लोक शिक्षा दब से स्वर्ग राज्य महान बोली ख्यात हम लिखाई बाइबल धन्यवाद तेणु शक्ति पाइबा ठीक वाक्य बाइबल जहाँ कहे आज देखु आम बाइबल अनुसार ना नितांत गोटे मंडल भर आम एमती पढ़ी रही जो शिक्षा देखे ठीक पाने हटे दियो मुझे हो ना हटे गली अनेक सब बदली गले आरंभ जोड़ी थे से सब ना से चांस ना से परभाषा को हो पार आत्मार उत्तप्त हो त्याग कर छाड़ ठीक आत्मिक मंडल भर रास्ता तुम बोली न तो हो पार अनेक अनेक लोक मैंने से बदली जा सत्य वाक्य को व्यवहार करने होली स्पिरिट वर्ड ऑफ गॉड ईश्वर वाक्य द गिफ्ट ऑफ गॉड और स्पिरिट ऑफ गॉड ईश्वर आत्मा है पवित्र आत्मा वर्ड ऑफ गॉड ईश्वर वाक्य सत्य वाक्य गिफ्ट ऑफ गॉड ईश्वर दान प्रभु जीशु शिष्य मान से पावर दे से माथ्यू 10 पर्वर एक पदरे भूत सब प्रकार भूत छड़ा रोग सुस्थ करने से तो पवित्र आत्मा पाई ना आउ से सामान He gave them power, क्षमता बा शक्ति समान को देले दैट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड ईश्वर दान आशीर्वा चारि रे गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट आत्मांकर दान ता भितरे आरोग्यकारी शक्तिर दान नाना शक्तिर कार्य करिया दान ए सोडा पावर वर्क चारिटा जिनस कम से कम आवश्यक भल्लरे से पाइबा को स्पिरिट ऑफ गॉड ईश्वर आत्मा बा पवित्र आत्मा रे भल्लरे परिपूर्ण वर्ड ऑफ गॉड ईश्वर वाक्य जहां बाइबल कहूँ तहां आउ तृतीय गिफ्ट ऑफ गॉड एंड गिफ्ट ऑफ स्पिरिट ईश्वर को दान आत्मिक दान जहाँ सब पाइबे मो मन मत से आत्मिक दान 9टा सब पाइब कहीं मुझे पाइबी अन्य मैंने पाई लेखाई जाम कहीं पाइबी बस जने जनक ठारे ये आत्मिक दान ना जन ठारे भितर बहुत फरक लोक मैंने निज ज्ञान बुद्धि भल कथा कही पारे कि काम सेमती हो ईश्वर दान समूह वो आह्वान अन्यथा हुए बोली जो रोमियो 11:29 लिखा मुझे नहीं काम करी ईश्वर दान समूह आह्वान को नहीं कार्य करे ताहले जीव सब जपरी कहले तुम जाव जीवन कहीं ठिया पार तुम सामने ये सब भीतर कथा गुड़ा तो प्रभु धन्यवाद हो से पावर बा अथॉरिटी जदि न था से सेप्टेम्बर 26 तारीख मो एंड होता
स्वर्ग पहुंची जाता प्रभु आसीगल स्वर्ग को ठीक अच्छे परिवर्तन सुंदर भल गिजा प्रार्थना उद्योग सब सब विषय देखा मात्र पावर तुम नाला मुझे तुम कौन सब विषय रखी पृथ्वी आकाश जमंत उच्चतर संकल्प से तुम रखी सब करने से पर्यंत जापार शैतान अटैक संभाली पार ना तुम जदि ये पावर शक्ति क्षमता तुम था तुम स्टिल जगत में रही था तुम कौन जान जगत पापरे पूर्ण सत मात्र अनंत काल तुम जहाँ सब कर सम्मान पुरस्कार धन इत्यादि जगत में थिला बेले कर स्वर्ग में कर से सब थे स्वर्ग आस अनंत काल तुम रही तुम द्वारा अनेक तुम लोक मैंने परित्राण पाइबार तुम लोक अन्य माने से अनुसार तुमको स्वर्ग धन पुरस्कार सब देवार कर आस रुह आसिल एमती था किंतु स्वप्न रे प्रभु मत देखेले प्राणदंड केते जन डेथ सेंटेंस दिया जी तांकर फोटो सब बाहर लिस्ट मोर फोटो अच्छी ता भीतर मु देखुची से गुडे हॉल भीतर छोट हॉल भीतर को जन पर जन निया होची से लिस्ट अनुसार ऊपर आउ तळक आस्ते आस्ते जे जाउची केही फिल्म माने तार प्राणदंड होची फांसी दिया होची कोन जना कोन शेष था मो पाली आसी गला मते मध्य कहले जाओ भीतर को किछि तो कई प्रतिवाद करने मो गली भीतर भीतर सब देखली किछि पुरुष माने ठिया छन आ जने पुरुष लोग चेयर रे बसछि जहा को प्राणदंड जाउ ता पय गोटे चेयर दिया छि पिन ऑफ साइलेंस इशारा रे सब काम करा होछि मते बसिया पय कहले मो बसिली सब तो देखुछि आ स्पष्ट रूप से छुरी तो धरी जने लोक मो पछरे लगेला बोले ओ देखो काटिए बड़ कष्ट हो प्राण गला बेले हां गोटे 2 मिनिट कष्ट हो तापरे सलाव कोन करा किछि तो करी हो केही नांती सपक्ष रे पूरा निरवता राजत्व को ता भीतर किछ हम से छुरीटा आने के सामने लगेला बेकरे आखि पट्टी बांधी देले जमती फांसी दिया हो से प्रकार हम जो देखछु टीवी सब रे एबे से बेक काटियो से तो इशारा दउछि जो मुख्य लोग चल करियो हठात मो भीतर गोटे चिंता आसीगला माथ्यू 18 पर्वर 18 पद रे जो अधिकार अछि जा पृथ्वी रे बांधिबो इंग्लिश रे बाइंड ओडिया रे आउ पृथ्वी रे बंद करियो ओडिया लेख इंग्लिश ताको बाइंड बांधिबो लेख स्वर्ग रे सेटा बंद बाबा बाइंड हे जो बंद आइ जो पृथ्वी रे जाम तले स्वर्ग रे मुक्त मो मन रे मो भीतर काछि मो ठार तो अधिकार अछि अनेक थर मो व्यवहार करिछि थरे गोटे स्वप्न रे सेंदि जण गोटे भूतग्रस्त जे भयंकर भाव से लोटुछि मु से स्वप्न ताको जिसु नाम रे बांधुछि कहया समय गोटे दौड़ी ताको बांधि देउछि पूरा ताको बांधि देउछि से पार्टी करुँच तार पार्टी को से स्वर को बांधुची पार्टी भी बंद हो जाऊँ तार थे स्वप्न देखे अनेक कार्य एमती तो होगा कहीं व्यवहार करी ना तथापि व्यवहार करने खाली व्यवहार करदे चलियोनी से भाव में आम आत्मीय अच्छे मो मन चिंता हो प्राणदंड जो कौन कार्य तुम करनी जदि कर तो मर अधिकार किसी काम दबानी मत से कन्फिडेंस दूसरी प्राणदंड योग्य कार्य मुझे भूल पाप अधर्म प्रभुकर अबाध्य एमती तो करना तो मत कहीं प्राणदंड दिज्व व्यवहार से अधिकार को से क्षमता को से शक्ति को माथ्यू 18:18 अनुसार मोर प्राणदंड को बांधुची बंधा ही गला छुरी काम कला ना जो लोग बस से किसी कर से अन्य माने सब आचंबित होती एक प्रकार लोक आम किसी कर से इशारा देखिए से मुख्य लोग कहते और टाइम ओवर हो छाड़ी दियो से मुक्त जो जीवी शुणुची हाँ से मुक्त हे मुक्त तो मुझे दृढ़तार सहित मुझे मरबी नहीं मुझे मोर से सेप्टेम्बर 26 तारीख मोर लास्ट थी भावी देखु तो ये क्षमता शक्तिर गुरुत्व केते पाइबा दरकार ना नहीं निज कर अन्य मान प्रभु खुशी हे से जाओ जो आउ नाना सत्य कार्य साहित्य प्रभु जाने प्राप्त है पाइल से न थी सेपरी कार्य कर कि तार कार्य ही हम ना कहला शेष कथा यही प्रभु शक्ति प्राप्त हुई पराक्रम बलवान हो से प्राक्टिकल ओरिजिनल विषय प्रकृत विषय वास्तव विषय खाली कथा नहीं तेणुक पाउल कहले ईश्वर राज्य वाक्य नुहे For the kingdom of God is not in word. KJV ଆଉ NIV ଲେଖା ହେଉଛି For the kingdom of God is not a matter of talk. ଏଟା ଖାଲି କଥାରେ କହିବାଟା ନାହିଁ
but of power. ଶକ୍ତିର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାକାଲାରବାଣୀ ଆଦାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ବାସ୍ତବ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଠିକ୍ ବିଷୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଇଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାକାଲାରବାଣୀ ଖାରବା। ତାହେଲେ ତୁମର ମହତ୍ ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ଆମଠାରେ ଆମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରି ବୋଲି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ସେଇ ଶକ୍ତି କ'ଣ ମୋ ଠାରେ ଅଛି, ସେଇ କ୍ଷମତା କ'ଣ ମୋ ଠାରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେପରି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ଉଦରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳରବାଣୀ ଖାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାର ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଆଉ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଗଲେ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହୁଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିବେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାରୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବସିଥିବେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଶୁଣିବେ, ଯାହା ସେ କହିବେ ଆଉ ତାହା ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରେ ସେ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇପାରେ, ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଇପାରିବେ। ଫାଇନାଲ ବିଷୟ ସେ ମୁକ୍ତ କଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେ ମୁକ୍ତ ନ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ନିତାନ୍ତ ସେଇ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେ ଅଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୁମେ କହିଲ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଧିକାର ବା ସବୁ କ୍ଷମତା ମତେ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାରବନ୍ଦାର ପାଉଲ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶେଷ କଥା ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଆମଠାରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇ କ୍ଷମତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତୁମ ସେବାରେ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ। 42 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆରମ୍ଭରେ ମୋ ମନରେ ସେ ଆସିଥିଲା ମତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଇ ସମୟଠାରୁ କେବେ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଉଣା କରିନାହିଁ, ହଳା କରିନାହିଁ। ସେ ନିକଟରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କେବଳ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ କହିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ କରିଆଛି। ତାହା ଆଜି ମତେ ରକ୍ଷା କଲା ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଏକା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି, ଚାରିଆଡେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ହେଲା ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ କେହି ନଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟେ ପ୍ରଭୁ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଲାରବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦାଲରବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦାଲ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ହବ, ପ୍ରଭୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ହବ, ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହୀ ହବ, এই ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋଯୋଗୀ ହବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଇଦର ବର୍ତ୍ତମାନୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଲାରବାଣୀ ଖାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାର ବନ୍ଦାଲ। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କଲେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହବୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହଉ, ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିବୁ, ଆମେ ଭଲରେ ବୁଝିବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଣା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ସେଦିନ ସେଇ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ପାଖରେ ଯୋଉ ଉଣା ଥିଲା ସେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମଠାରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟା ବା ତିନିଟା ବା ଅଳ୍ପ ବା ବେଶୀ ଉଣା ଥିବ, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଇଦରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳର, କାରଣ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ନଚେତ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରୁ କିନ୍ତୁ ପାରିବୁନି। ଯେପରି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ହେଇପାରେ ତାକୁ ଆଉ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତା ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବ କି 50,000 ଥିବ, ସେ କେବେ ବି ସେ କରିପାରିବନି ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ ନଥିଲେ ଆମେ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବାହିକ ପୁରୁଷ ଆଉ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ ସେ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ବିଷୟ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗିବା ପାଇଁ ଦୟା କର। ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଉ, ନିରାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅନେକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ଦୃଢ଼ ଭୂମି ସାଥ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଅନେକଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଏ ଜଗତ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ କରିକି ରଖିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର।
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ, ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମର ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର ମତେ ଦେଇଥିବାର ହେତୁ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଲି, ଯେତେ ଦିନ ଜଗତ ରହିବି ତୁମର ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ସବୁକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଯାହା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ, ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସେ ସବୁ ତ ଆପେ ତୁମେ ଯୋଗେଇ ଦେବ ତାର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରାଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିବା। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. For he has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. For he has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ। ଆମେନ୍।